Yes, mjambo ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo kabisa. Asubuhi njema kwenu nyote katika siku hii ya tariki 8 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 kabisa. Ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa hapa kwenye uwanja wa mapambano ya kimedia hapa kabisa, nikiwapatia moja kwa moja habari zetu za siku ya leo kabisa. Mnajua kama leo ni le 8 Mars, le 8 Mars, munaona nyinyi wenyewe kama tumewachilia le 8 Mars pale kabisa, kavin kamzuri kiko pale kaba mama. Vraiment tunasema bon anniversaire ya ba mama bote, en tout cas na bon dimanche. En tout cas leo kabisa ni siku njema kabisa kwa wamama wote, lakini bila kusahabu wa mama wa kiaskari wote wa FARDC tunawapatia bon dimanche ya le 8 Mars kabisa. Kwenu kabisa tunasema asante sana kwa kila mama aliyejitoa kwa kuacha unyumba wake na kuingia katika service ya leta, kupigania nchi yake na kukufia udongo wake. Tukisema tena le 8 Mars kwa wanawake wote wa wazalendo, donc ni kusema wamama wa kizalendo wote, tunatoa shukurani zetu za dhati kwa wamama ambao waliachwa na wabwana zao wakaenda kwenye pori. Hawa mama ni sujaa zetu kabisa. Wamama wa bibi ya kizalendo ya wazalendo tunasema le 8 Mars njema kwenu kabisa. Vous êtes des héros, muko ba hero kabisa sababu mumeitika, hata bwana yenu nanyi wenyewe mumeitika kupigania inchi na kufia udongo wenu. Ni kitu ya lazima sana. Tunasema le 8 Mars kwa wadada wote ambao wanaishi, watoto wa askari, watoto wa kizalendo wote, tunasema le 8 Mars kwa wamama wote, bila kusahau wamama wote wa soko ya Kadutu, mama ya soko ya Kadutu bote tunasema le 8 Mars njema kwenu kabisa. Hii ni kitu ya maana sana. Le 8 Mars, le 8 Mars kwa kila mama msoko ya Kadutu. Mama ya Essence Major vangu tunasema le 8 Mars kwenu nyote kabisa. Mama ya Kamituga, le 8 Mars kule Kamituga, en tout cas tunasema joyeux anniversaire de le 8 Mars, siku kuu ya wamama kabisa. Ni kitu ya mzuri sana. Wababa wanasema tushanza vala maepengle, basi tupenguluku kuko wajamaa wamo yuko na daka mabo ya bapapa. Hii kabisa wanafanya mbaya kabisa. Unaona kama balianza mbele ya le 8 Mars. Ni buchokozi ile Kolomboka iko nayo bwana. Okay. Ni wako yule tu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari kabisa, ambaye nimekuletea habari kemkemu ambao ni habari ya ndani. Na nikwambie kama drone H4 na H5 drone zetu tena zinafanya tena kitu cha mtemakuni hapa ku masomo ya Tongila D, Tongila D Masisi hapa kabisa. Wamefanya kitu tena pale, na hapa kabisa wamechochomola kabisa masomo ya Tongila D uko Masisi kabisa. Na hapa kabisa wamepiga adui mpaka anasikia cha mtemakuni. Donc ni kusema hawa wa M23 c'est comme si wametia mapamba mu masikio. Ni kama vile watu ambao wanataka kuuisha wengine na kuuisha population. Balishanza ingia mu manyumba za population, iko katikati ya manyumba ya population juu bapate kufanyia mo mareunion. Omo drone haitaangalia bile, drone itapasula tu.
Ndio maana tunataka ambia wakaaji wote, masantre zote, kote kwenye muko, tunabaambia hivi, mukiona tu aba wabwana banaanza fanya marenyo yabo mu quartier yenu, anza toka umoya umoya, mutoke mwende mbali na pale, sababu kitakachofuatwa hakuna kingine, ni kubomoa ile nafasi yote. H4 na H5 zinafanya kazi leo kabisa huku mtaani Masisi, hapa meni ya école primaire ya Masisi centre huku kabisa, wanabomoa kabisa uwanja wa ya ki M23 ambao walikuwa wanafanya mpango wa vita, yani walikuwa wanakamata ile baneta mapu ama ile kartasi ya kuangalia mahali, walikuwa wametia fasi moya wakizungumuzia kwa ajili ya eneo periferike ambazo zinazibiti Mushaki, baangalie kumbe gisi biko banaongea, na njo vile drone nayo iko inabakokota. Antuka ilifanya kazi kabisa, ilibomoa kabisa, ikajengua hii mahali kabisa, na leo bamepata fanta yabo ya le 8 mars muzuri kabisa. Tunasema antuka FARDC likolo batoto ya mama, tunasema vraiment bosali loko moko ya makasi, mukifanya hivi mara 3, mara 4, mara 5, tunayua kama na Goma mnafika, sababu mumefanya kitu ya mzuri. Je vous jure que M23 effectif yao imeshuka sana mu niveau ya zaidi sana huku mu village, bameshuka kabisa, sababu unakutana effectif yao zamani ulikuwa naona wanapita lukololo kwa wingi kabisa, lakini kwa sasa uko naona ni kagari kamoya ndio kanapita kikomo basoda 5 wala 4 mu village huko, lakini unaona kabisa bote biko concentre mu ville kuliko bakwe concentre mu village. Donc unakia kutana huku kwenye banasema kama biko abiko sasa hapa kwenye balikuwa nafanyia hii reunion yao, ilikuwa ni reunion ya plan, balikuwa napanga plan ya periferike ya Mushake, baangalie mwele milima yenye inazunguka Mushake, eske ni wapi kwenye FARDC inaweza kuwa inainstale system de drone. Lakini nikwambie kama saa hii bote benye balikuwa pale hakuna hata mwenye kuna kohola. Sai kila mtu anapata cha mtema kuni. Hii niko nawaambia realite vrai dur. Realite en vrai dur. Mukunye kwanza kaji. Mukunye kwanza ka fanta ka le 8 mars kaba mama. Nibapatie bisodo. Nibape mambo jinsi ilivyo papa. Nikwambie kama banakwambiaka kama au yatembea au yaona. Yani walikuwa hapa nyuma ya masomo biko banafanyia ko reunion yao meeting. Sasa ilikuwa ni reunion ambao ni ya watu wakubwa tu ambao walikuwa pale kabisa, na ilisikilikana kwamba walikuwa wanapanga. Unaona kama jana guverner wabo wa Sud Kivu na wa Nord Kivu walikutania Minova, unaona. Alafu leo hawa nao wanapanga ile biko banajiuliza juu ya milima ambayo inasogelele Mushake, biko banaangalia ske bitakuwa bitaendeka papa. Ndio balisikia tu drone ye kukimbia ikabashinda, kushimama ikabashinda, ndio balipata cha mtemakuni. Mimi nakwambia drone inapasula tena batu le 8 mars. Mimi nakwambia ni hatari, ni hatari kabisa, ni hatari.
ni hatari kabisa. Ni hatari. Tuangalie kwanza Uvira, kitu gani kinachoendelea ngambo za Uvira. Document immigratoire fixé par les Direction Générale des Immigrations de GEM Uvira inafixe prix tarif inasema hivi CPGL iko 15,000 plus 3,000 francs. Tenant lieu de passeport iko $25 plus 3,000 francs. Autorisation de sortie pour les mineurs iko 15,000 francs. Tenant lieu de passeport pour les mineurs iko $10 na 3,000 francs. Ni vile wametia bei zao huko Uvira. Donc ni kusema ukitaka kwenda Bujumbura, ukitaka kwenda wapi Kinshasa, mahali pote unataka kwenda, utapita hapa tu unauza tenalie ama unauza CPGL ama unauza kile utakachokuwa nacho tu. Njoo ile kabisa. Mambo ni hatari kabisa, wandugu wapendwa. Unaona kama bitu biko matata. Drone yetu iko nguvu bwana. Le bourgmestre des agresseurs rwandais de la commune de Kadutu vient de tuer les gens à la place du 24 dans la ville de Bukavu. C'est samedi 7 mars 2026 où volant Sel et Hamza à ses côtés expressément, ils ont passé leur Jeep Land Cruiser sur les gens abordés de la route. Oh my God! Certaines personnes qui ont échappé disant que l'ivresse au volant est la cause des incidents. Le bilan n'est pas encore connu. Monsieur Kazimiri Biamungu est conduit à la NER. Aïe, 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 aïe. Huyu ni burugumestre wa Bagahoko wa Kadutu. Huyu bwana iko très malin. Iko hapana très malin hata. Iko mutu kabisa mwenye très méchant. Ni très méchant. Donc gari yake alikuwa na gari ya Land Cruiser. Akapita kwa watu akagonga, iko nagonga tu masamaki. Na samaki banaihurumiaka. Munaonea watu wanakuwa sama nyama ya ngombe, wanakuwa sama nyama ya nguruwe. Antuka hivi vitu vitabarudiliaka hivi. Un Congolais, mutu mkongomani mwenye iko naua bakongomani benzake hivi. Unasema sio unakia gombo, unakia gombo banani? Antuka ça c'est dommage. Inaleta haya na aibu. Burugumestre Kazimiri, wewe unasema uko mkongomani wewe. Unapita tu kwa mama ya bunga, unagonga, unaenda kwa watoto wenye ipo nachuruza kwa barabara, unagonga. Swandi zake usikufake. Mungu akulinde usikufake kabisa. Tukonake tu hivi na mecho. Tukonake na mecho usikufake kabisa. Ile ni kitu moya ambayo kabisa inaleta aibu sana. Inaleta aibu. Musako ya gros na detail iko nafanyika quartier Mosquée. Banaikalisha biana ku station en face na Mosquée ya Sake. Leo le 8 mars kabisa hapa ku Mosquée balilamukia biko banaikalisha bajama, banawambia mutuoneshe kwenye bazalendo biko. Maki balisha kuwa na boga M23 bamesikia boga sana tena sana
kuona kabisa ile drone ilipiga pale Mushake ilibaletea boga. Sasa banayo tu kama manake deja sake ilisha ko infiltre, njo banaanza kamata vijana donc mkoshi tu lilamuka tu na Musambaza bana kuikalisha hapa ku mosquée mu quartier mosquée hapa Sake kabisa. Gavana Busu Bwangwi wa Bukavu na mwenzake gavana Erasto wa Goma balifika Minova leo samedi jana ile le 7 kwenda fanya uchunguzi juu kilalo cha Buganga yenye inaunganisha Minova na Kalungu ku route numero 2. Sa balianza karudia bakaikala ku hotele Luna ya mama Ninja. Escortage yabo ikapanua pale kwa ile fasi njo M23 moya mwa ile kupanua ikakula kwe kakimbia ikasepa, njo sasa balirudia, alitafutiwa pale akupatikana, balitafuta muma kioski chini na yulu 0, njo bengine batu bakawaza akose aliogopa drone ya FARDC. Bonne nouvelle. Bagouverneur bote bawili balikuwa Minova sawa vile mnasikia. Alafu bakaenda kukunya kachupa hapa ku hotele ya huyu mama Luna, hapa hotel Luna ya mama Ninja. Pale njo kwenye balikala banenda kunia kwa kachupa. Sasa mubale ba escort umoya akaangalia akasema hapa njo occasion ya kukimbia. Papa jamaa alibatoka akakula kwen na njo kupotea. Balitafuta jamaa wakamkosa. Atajiripoti kwa wazalendo wa watoto wa mama. Hii ni kitu ya maana kabisa. Kitu ya maana sana kabisa ile ambao ule askari amefanya. Kama escort wako anaweza kukukimbia, manake inaonekana kama muko watu wabaya. Ikiwa escort mwenye anakuescorte weye, shefu, gouverneur, anaweza kukutoka na kukimbia, manake anaonesha kama hakuna kitu kenye kunaona kunyie, ndio kwa maana amekimbia, ametoka, ametoweka kabisa. Donc balikuwa nakiangalia hii kilalo ambayo ilikuwa imeharibika, njo escort akakimbia, njo message nyiko pale. Donc unaona kama nabo bashanza kimbia. Donc ni kusema na ba escort yabo balishanza batoka. Donc ni kusema bazalendo mufanye nguvu yote, mpige shenzi. Juu mimi najua kama na mule mu wale basoda yenye M23 yuko najivunia, kuna wengine wanasema tungekutanana tena bazalendo tujiunge pamoja, na wamekosa gisi gani wanaweza wakajiunge pamoja na wazalendo. Lakini mimi najua kama mkisogea tu karibu watakuya na kujiunga pamoja nanyi na mnapiga shenzi vizuri sana kabisa. Bonne journée ya bamama ya Uvira, bonne journée ya bamama ya fasi mengine yote. Tunasema kabisa nyote bamama yetu, tunasema bonne journée ya le 8 mars. Leo le 8 mars kabisa ni sikukuu ya wamama, na hii ni kitu ya maana sana tena sana kabisa. Wandugu wapendwa, tunashukuru sana kabisa kuona nyote muko pamoja nasi kupitia masafa yetu marefu ya YouTube kabisa, na hapa kabisa tunaendelea kuwaambia ya kwamba
mambo inaendelea kuwa makali kabisa. Kwa saa zinazokuwa mbele, tutawapatia habari zinazopitikana katika Plateau de Minembwe na Uvira. Huko tutawapatia mambo jinsi inavyoendeka katika sanction zenye Rwanda kabisa iko inapata na tutawaambia tena nombre ya watu ambao wamefariki huko Mushaki. Asante sana wandugu wapendwa, ponda subscribe na ufanye share kwa watu wengi sana. Asante.